कौमें तारीख की रोशनी में अपने मुस्तकबिल का तयन करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो कि हमारे मुल्क का असासा, हमारे मुल्क का सरमाया और किसी भी जगह के, किसी भी मुल्क के जो अजायब घर या म्यूज़ियम होते हैं वो एक बहुत बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तो आज हम आपको आर्मी म्यूज़ियम जो कि लाहौर में मौजूद है और इसमें बहुत सारा असासा रखा गया है। तमाम पाकिस्तान की होने वाली जंगें, उनमें इस्तेमाल होने वाले हथियार और उनमें इस्तेमाल होने वाले टैंक, हेलीकॉप्टर, जहाज़ भी यहाँ पर रखे गए हैं जो कि हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इनको जब हम देखते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि किस तरह ये टैंक रखे गए हैं। ये आपके सामने इंडिया के टैंक नज़र आ रहे हैं जो कि हमारी पाक आर्मी ने उनके फ़ौजियों से, उनके सिपाहियों से छीन कर ज़ब्त करके अपने पास ये म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। और इनके ऊपर आपको ये इंडिया का लगा हुआ झंडा जो कि उल्टा लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये उनकी बोझदिली की अलामत का मुँह बोलता सबूत है जो कि ये लोग इस टैंकों के साथ थे। ये उनकी बोझदिली का मुँह बोलता सबूत है। और ये आर्मी म्यूज़ियम एक देखने की जगह है जिसमें बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी गई हैं जिनको आप जब देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि किस तरह ये मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं। और ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि किस तरह एक दहशतगर्द को हमारे फ़ौजी ने जब अपने कब्ज़े में नरगे में लिया तो उसकी मंजर कशी की गई है। ये शोहदा जो कि जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी तस्वीरें और उनकी याददाश्त यहाँ पर महफूज की गई है। और इसके अलावा APS वाला होने वाला वाक़या जो कि एक बहुत भयानक वाक़या था जिसमें बहुत से बच्चों की जानें गई और वो शहीद हुए, उनकी याद में यहाँ तस्वीरें लगाई गई हैं। और इस वाक़े के बाद जो ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के नाम से, उसकी भी यहाँ पर निगहदारी की गई है। इसके अलावा आज से हज़ारों साल पहले इस्तेमाल होने वाली बंदूकें, हज़ारों साल इस्तेमाल होने वाले हथियार जो कि पहले दौर में इस्तेमाल किए जाते थे, उनकी भी निगरानी की गई है जो कि यहाँ पर आपको आकर ऐसे हथियार और ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि मुग़ल दौरों में इस्तेमाल की जाती थी और बड़े बड़े बादशाह इनका इस्तेमाल करते थे। ये गन जो आपको नज़र आ रही है, ये ऊँटों की जब लड़ाइयाँ होती थी उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पर बाकी भी जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो इसी तरह का मुँह बोलता सबूत है। तो नाज़रीन, ये सितारों का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, इसमें हम उन शोहदा का तज़किरा करना चाहते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहादुरी का निशान यानी निशान हैदर अपने नाम किया। ये शोहदा की वो गैलरी है जिसमें निशान हैदर पाने वाले शोहदा की तस्वीरें लगाई गई हैं, उनके मुजस्मे लगाए गए हैं और साथ उनके जो कारनामे हैं या उनकी जो हिस्ट्री है उसको एक तख्ती के ऊपर तहरीर किया गया है। और ये गोल्डन सितारे, ये एक इस तरह का मुँह बोलता सबूत है जिस तरह कुरान ने शोहदा के लिए कहा है कि शोहदा ज़िंदा होते हैं बल्कि वो अपने हिस्से का रिज़्क पाते हैं। तो ये शोहदा यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो शोहदा हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इसी तरह आपके सामने बाकी जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, या ऐसे लोग भी इस आज़ादी में, इस मुल्क की बका में शामिल हैं जो कि गैर मुस्लिम थे या मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं उनसे ताल्लुक़ रखते थे। ये आपके सामने ऐसा मकाम है जिसे सियाचिन के नाम से याद किया जाता है, जहाँ पर ऐसी सर्दी होती है कि अगर किसी का एक हाथ अपने लिबास से या अपनी वर्दी से बाहर आ जाए तो वो उसका हाथ ख़त्म हो सकता है। इतनी बुलंद पहाड़ियों के ऊपर ये फ़ौजी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर उनका एक नक्शा निगारी की गई है। इसी तरह बहुत से ऐसे मकामात, ये एक हमारा जो सिपह सलार है वो एक ऐसे इंडियन फ़ौजी को मार रहा है कि उसके ऊपर जब उन्होंने हमला किया तो उसको गिरते हुए उन्होंने हमला करके उसको जाँ बहक कर दिया। यानी बहुत सी ऐसी दास्तानें
جو کہ ہماری اس آزادی سے جڑی ہوئی ہیں، جو کہ ہماری بہادری، ہماری آرمی، ہماری پاک فوج اور رینجر کی جو ہماری قربانیاں ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور یہ وومن ان خاکی کی جو چیزیں ہیں یہ ان خواتین کی تصاویریں ہیں جنہوں نے آزادی میں اپنا حصہ دیا یا اس دہشت گردی کی جنگ میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ تصویر ایسی ہے جب 65 کی جنگ میں بھارتی فوجیوں نے چھپ کر حملہ کرنا چاہا تو ہماری فوج نے ان کی جیپ کو اپنے قبضے میں لیا، اور یہاں پر بہت سی ایسی نقشہ نگاری کی گئی ہے۔ یہ وہ ٹرین کا منظر ہے جب پاکستانی اپنی پاک ریاست کی طرف آنے کے لیے ٹرین کے اوپر مشکلات کو برداشت کر کے سفر کر رہے تھے۔ یعنی ہمارے اس ملک میں، ہماری اس آزادی میں بہت سارا ایسا حصہ ہے جس کو ہم بیان کرتے ہیں، اور یہاں پر وہ نقشہ نگاری کی گئی ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے تصویر موجود ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے نگران بننے کے بعد یہاں پر ان اپنی حلف برداری کی تقریب کی جا رہی ہے، اور یہ تصویریں آپ کے سامنے موجود ہیں جن میں پاکستان کے جو لیڈران ہیں، پاکستان کے جو بنانے کا جن میں حصہ ہے، ان کی یہ تصویریں اور ان کے یہ ہسٹری لکھی گئی ہے، جس کے اوپر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس طرح کی نقش نگاری اور اسے محفوظ کیا گیا ہے۔ اور یہ پاکستان آرمی کے بننے والے آرمی چیف 1947 سے لے کر اب تک کے جو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ ہیں ان کے مجسمے بھی بنائے گئے ہیں، اور ان کے بھی گولڈن مجسمے ایک اس صورت میں رکھے گئے ہیں تاکہ اس ریکارڈ کو یہاں پر محفوظ کیا جا سکے۔ اور یہ ہمارا ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ اور اب ہم ایک ایسے ہیلی کاپٹر جہاز کے سامنے موجود ہیں جس کو جو کہ یہ اعزاز رکھتا ہے، اس کو راشد منہاس نے استعمال کیا۔ راشد منہاس پاکستان کا ستارہ امتیاز اور نشان حیدر پانے والے شہید ہیں۔ جب ان کو ایک بنگالی فوجی نے انڈیا کی طرف طیارہ لے کر جانے کو کہا تو انہوں نے اس ملک میں جانے سے بہتر یہ سمجھا کہ انہوں نے اپنی جان تو گنوا دی مگر دشمن کے سامنے جا کر گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنا جو جہاز تھا اس کا رخ زمین کی طرف کر دیا، اور یہ ان کے جو جہاز تھا اس کی ایک تصویر آپ کے سامنے منظر کشی کی گئی ہے تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آرمی میوزیم کا ٹور، جس کو ہم نے آپ کے سامنے بہت سی معلومات رکھی اور بہت سی ایسی چیزیں آپ کے سامنے لائے جو کہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ ہمارا ایک قیمتی ورثہ ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں، اور ہمارا جو چینل ہے اسے بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی چیزیں مزید آپ کے سامنے لا سکیں۔ تو آپ سے گزارش ہے جب بھی آپ لاہور میں تشریف لائیں تو یہ آرمی میوزیم دیکھنے کے لیے آپ یہاں ضرور تشریف لائیں، بلکہ اپنے بچوں کو لے آئیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ ملک حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ والسلام۔ باوقار قومیں تاریخ کی روشنی میں اپنے مستقبل